अरब दुनिया, अरब वर्ल्ड, ख़ास तौर से सऊदी अरब और यूएई इजराइली और यहूदियों और ईसाइयों से क़ुर्बत के लिए, उनसे करीबी हासिल करने के लिए, उनके साथ घुलने मिलने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जिसकी शुरुआत 2019 में अबू धाबी में शुरू हुआ और 2023 तक ये एक इब्राहिमी फैमिली हाउस मार्च 2023 में बन करके तैयार हो गया। एक नए तरह का कॉन्सेप्ट है इब्राहिमी फैमिली हाउस, जो अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमारात यूएई में इंटरफेथ कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सेंट फ्रांसिसी चर्च, इमाम अल तैयब मस्जिद और मूसा बैन मेमन सिनेगॉन है। ये परिसर 2019 में पोप फ्रांसिसी और अहमद अल तैयब द्वारा हस्ताक्षरित मानव भाईचारे पर दस्तावेज से तैयार किया गया था। परिसर के डिज़ाइन का मकसद जो है, तीनों धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी समझ को बढ़ावा देना है, जिसका उद्घाटन इब्राहिमी फैमिली हाउस का उद्घाटन मार्च 2023 में किया गया था। अब इस मामले को लेकर एक नई खबर यह आई है कि ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बिन सलमान, सऊदी अरब के फरमानरवा, जिनको कहा जा सकता है क्योंकि उनके पिता एक तरह से रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, नाम के लिए वो ज़रूर फरमानरवा हैं, लेकिन सारा काम जो है वो बिन सलमान देख रहे हैं। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि वो सऊदी अरब में भी इसी तरह का एक इब्राहिमी हाउस जो है वो खोलें, जिसको लेकर के फतवा मांगा गया फतवा कमेटी से। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह हुई कि वो फतवा कमेटी जो बिन सलमान के हर मामले को लेकर के उनके साथ खड़ी होती है, उनके लिए फतवे जारी करती है, तमाम उलमा इकराम, चाहे वो इमाम हरम हों या मस्जिद नबवी के इमाम हों या जो कमेटियां बनाई गई हैं वहाँ पर मज़ाहिब की, उन तमाम सदस्यों के ज़रिए कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं है अभी तक जिसकी मुखालफत की गई हो बिन सलमान के फ़ैसले की। लेकिन इब्राहिमी हाउस को लेकर के सऊदीया के जो मुफ्ती इकराम हैं, उन्होंने बड़ी जुर्रत का सबूत देते हुए इस तरह के कॉन्सेप्ट को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मुस्तकिल फतवा कमेटी ने जो फतवा नंबर 19,402 दिया है, वो उनके कुछ पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको लेकर के उन्होंने ये कहा है कि इन पॉइंट्स की बुनियाद पर हम इस तरह के किसी भी कॉन्सेप्ट को गैर इस्लामी मानते हैं, यानी जिसमें यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के मजहबी इमारत हों, यानी मस्जिद और चर्च और यहूदियों की जो प्रेयर की जगह होती है वो, ये तमाम तीनों जो है बिल्डिंगें एक ही बाउंड्री के अंदर, एक ही अहाते के अंदर, हम इसकी जो है वो इजाज़त नहीं दे सकते। फतवा कुछ इस तरह से है, 19,402 तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुर्दो सलाम हो उन पर जिनके बाद कोई नबी नहीं और उनके अहले बैत और सहाबा और जो उनके तरीक़े पर चलते रहे हैं क़यामत तक। इसके साथ मुस्तकिल कमेटी बराए इल्मी तहक़ीक़ और इफ्ता ने इन सवालात और मीडिया मशाइख मज़ामीन का जायज़ा लिया जो मज़ाहिब के इत्तेहाद, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत के बारे में पेश किए गए, जिनमें ये तजवीज़ दी गई है कि एक ही जगह मस्जिद, चर्च और मंदिर बनाए जाएँ या कुरान, तौरात और इंजील को एक ही जिल्द में शाये किया जाए। इस मसले पर गौर के बाद कमेटी ने ये फ़ैसला दिया है। पहला नुक्ता उनके ज़रिए ये कहा गया है कि इस्लामी अक़ीदे की बुनियाद पर यह है कि इस्लाम के अलावा कोई और दीन हक़ नहीं है और ये आखिरी दीन है जो तमाम पुराने मज़हब और शरीयतों को ख़त्म करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लामी है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दूसरा नुक्ता है, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है और उसने तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर कुतुब को मनसूख कर दिया है, यानी कुरान के आने के बाद पुरानी जो आसमानी किताबें हैं उनको मनसूख कर दिया गया है। तीसरा नुक्ता यह है कि तौरात और इंजील के मनसूख होने के साथ साथ इनमें तहरीफ भी की गई है, जैसा कि कुरान की आयात में ज़िक्र है। चौथी बात जो कही गई है वो कही गई है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा।
5واں نقطہ جو کہا گیا ہے کہ جو کوئی اسلام قبول نہ کرے، خواہ وہ یہودی، عیسائی یا اور کوئی مذہب کا ہو، وہ کافر ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ 6واں نقطہ یہ کہا گیا کہ مذاہب کے اتحاد کی دعوت ایک فتنہ انگیز اور مکرانہ سازش ہے جس کا مقصد اسلام کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کو مرتد کرنا ہے۔ 7واں نقطہ ہے اس دعوت کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کا کفار کے ساتھ بیزاری کا رویہ ختم ہو جائے گا، جس سے جہاد اور اللہ کے کلمے بلند کرنے کی جدوجہد بھی ختم ہو جائے گی۔ 8واں نقطہ ہے اگر کوئی مسلمان اس دعوت کو فروغ دے تو وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دعوت اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، منافی ہے۔ 9واں نقطہ ہے مسلمانوں کے لیے اس دعوت کی حمایت کرنا، اس کے سیمینارز میں شرکت کرنا یا اس کے خیالات کو پھیلانا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن، تورات اور انجیل کو ایک ہی جلد میں شائع کرنا یا مسجد، چرچ اور مندر کو ایک ہی جگہ بنانا ناجائز ہے، کیونکہ اسلام کی برتری کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ مستقبل فتویٰ کمیٹی برائے تحقیق و افتاء، تو یہ 9 نکات تھے، 9 پوائنٹس تھے جن کی بنیاد پر، جس میں سب سے اہم آخر کے 2 پوائنٹ ہیں، جس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ مسلمان اس دعوت کو فروغ دے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر آپ اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں تو جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کی سربلندی کا جو کانسیپٹ ہے اس پر اثر پڑے گا، اور مسلمانوں کے لیے اس دعوت کی حمایت کرنا، ان کے لیے پوری طرح سے سیمینار کرنا، یہ پوری طرح سے غلط ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو بڑا فتنہ اس میں رکھا گیا ہے کہ قرآن، انجیل اور تورات کو ایک ہی جلد میں چھپوانا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی مفتی اکرام کے ذریعے۔ تو ہمت اور ان کی جرت کو ایسے حالات میں جب وہاں پر علماء اکراموں کو پھانسی دی جا رہی ہے، جو بھی ان کے خلاف کوئی بولتا ہے ان کو قید کر لیا جاتا ہے یا پھر جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، ایسے میں ان مفتی اکرام نے جو ایک بڑا پروجیکٹ تھا، ڈریم پروجیکٹ تھا بن سلمان کا، اس پر کہیں نہ کہیں بریک ضرور لگا دیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہاں پر پردہ کی ضرورت نہیں ہے، برقع ختم کر دیا گیا ہے، مہیلائیں ڈرائیونگ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ شوز ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے پاپ سنگرز کو بلا کر کے ابھی ایک بڑا شو ریاض میں ہونے جا رہا ہے، جو سعودی عرب کا سب سے بڑا شو ہے۔ کئی دن تک چلنے والے اس شو میں لاکھوں لوگوں نے ٹکٹ بک کیے ہیں اور بڑا پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر حالانکہ علماء اکرام اور مفتی اکرام پوری طرح سے خاموش ہیں۔